ke le dumedisa bohle lebitsong la morena le bopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Lena ke letsatsi le Modimo a re etseditseng lona toyong a re lebohe morena re mmokeng re motumiseng. Mamela hore Mopesalome o reng a re ka thaba ha ba itse ho nna a re yeng ka ntlong ya Jehova. Maoto a rona jwale a eme dikgorong tsa hao Jerusalema. Ke le dumedisitse bana beso jwale ka ha re kena tshebeletsong ena, tshebeletso e ikgethileng toyong re kgantsheng le bone leo Jesu Kriste reng ha bua le rona a ba re ha ke santsane ke le lefatsheng ke nna lesedi la lefatshe. Lebitsong la ntate la mora le la moya o halalelang, amen. Re qala tshebeletso ye ka ho bina mo difileng tsa Sexhosa sefela sa bo 206 Ndiyakhala kuwe Nkosi. Siyambulela uThixo inene kwangasingahamba naye ukwenzela ukuthi siwanyuke amaqina neentsukuzi ezimnyama. Re tsena jaanong mo nakong ya ho ipolela dibe tsa rona. O le hae hohle mo leng teng, dula fatshe tla re ipolela dibe tsa rona ho morena le mopholosi wa rona. O tla ntshala moraho phutheho bawo onamandla onke onofefe oluphezu konke. Siphosisile salahlekana nendlela zakho njengegusha ezilahlekileyo. Sigqithile ukulandela amaqhinga nenkanuko zenhliziyo zethu. Sonile ngakuyo imithetho yakho engcwele. Siyekile zonto esingazenzi asazenza. Senza ezonto esingazenzi. Akhona ukuphila kuthi kodwa wena Nkosi uze wenze ngetahu kuthi baphosisi abanhliziyo zilusizi banyamezele Thixo abo baxela iziphoso zabo. Philisa abo baguqukayo njengokuthembisa kwakho okushunyayelwe ebantwini ngoKristu Yesu Inkosi yethu. Uze uthi bawo olufefe luphezu konke usiphe ngenxa yakhe okokuba sithi emveni kwakaloku nje sihlala inhlalo ebheteshekileyo nelungileyo nebungcathu kuze kudunyiswe igama lakho, amen. Nkosi siyakuthandaza, khulula abantu bakho eziphosweni zabo size sithi ngabo ubele bakho bukhulu, sisindiswe ezintanjeni zezozono sizenzileyo ngobuthathaka bethu. Uze wenze okuba wasezulwini ngenxa yakho Yesu Kristu Inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo, yena lowo osifundisileyo kokuba sawuthandaza sonke sithi
Re fumana ke hona he palo ya lentswe la morena, palo ya pele testamenteng ya kgale, mme re bala Psalome ya bo 68 tema ya pele le ya bobedi, Psalm 68, the first and the second verse. And ha re fumane di baleha ka tsela e latelang. Modimo au ke utsuhe, dira tsa ona di ke di qhalane le ba o hloyang ba ke ba balehe pela ona, o ba fiele jwale ka musi o fielwang ke moya, jwale ka sehotla sa dinotshi se qhibidiha pela mollo, ba bolotsana ba timele jwalo pela Modimo. Lena phutheho ke lona lentswe la morena, me re boka le ho tumisa morena ka lona, me re etsa jwalo e leng ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona. Singalibazisanga bantakwethu, sifumana ke isifundo sesibini selizwi likaThixo kwiTestamente Elisha, incwadi yezenzo zabapostili. We find our second scripture reading from the New Testament, and this time we are reading from Acts chapter 1, and we are going to read verses 4 and 8. Acts chapter 1, verses 4 and 8. Arebaleng le baifumaneng. Ene ere ha phuthehile le bona a ba laela hore ba ske ba tloha Jerusalema, ba mpe ba lebelle pallo
ya ntate eo le utlwileng ho nna, hobane Johane o fela a kile a kolobetsa ka metsi, empa lona le tla kolobetswa ka moya o halalelang ha ho fitile matsatsi a se makae. E ne e re ha phutehile le yena ba mmotsa ba re, Morena, na o re e se e le jwale o tla tsosa mmuso wa Israele na? A re ho bona, ha ho a le lokela ho tseba mehla le ha e le dinako tseo ntate a itaoletseng tsona a nnotshi, empa le tla fuwa matla mohla moya o halalelang o tlang ho lona, mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le naheng yohle ya Judea le ya Samaria le ho isa dipheletsong tsa lefatshe. Lena ke lentswe la Morena, phutheho le yang ho batho ba Morena. Re boka Modimo ka lona, e leng ka Jesu Kriste Morena le mopholosi wa rona. Amen. Re bina jwale sefela se re lokisang, se re hlekelang ho ya lentsweng le molaetseng wa letsatsi la kajeno. Sefela ke sa Sesotho, sefela sa bo 202 ho tsa Sesotho, lona ba ratang ho phela. Are rapeleng. Modimo ya matla ohle, ntate ka lebaka la Morena le mopholosi Jesu Kriste, re mema boteng ba hao ha re kena ka hare ho tshebeletso ye. Phutheho ya hao ke ye Modimo ya matla ohle, ke eme sebakeng se wena o neng o ka ema ho sona ha ho ka etswa. Methapelo ya ka ka lebitso la Jesu Kriste ke hore a mehopolo ya pelo ya ka le mantswe a dipounama tsa ka a amohelehe ho wena, lefika la ka le setshabelo sa ka, ka Jesu Kriste Morena le mopholosi wa rona. Amen. The promise of a heartwarming power. The promise of a heartwarming power.
ka Sesotho e tolokeha ka mantswe a reng tshepiso ya matla a tliswang ke mofuthu pelong. Batswadi, re matsatsing a ho qetela a nako e tsejwang ke kereke yohle ya Bokreste jwale ka Easter. Kajeno le ke Sontaha sa ho qetela pele ha re kena nakong e bitswang ka hore ke Pentecosta, letsatsi leo le bulelang tsholoho ya moya o halalelang. Buka eo re qetang ho e bala hoseng ha letsatsi la kajeno Phuteho, buka ya Diketso. Ho na le baithuti ba tsa Beibele ba reng hantle buka ena e ne tshwanetse e ka be ne bitswa ka hore ke diketso tsa moya o halalelang, hobane sohle seo baapostola ba neng ba se etsa ho dumelwa hore ba ne ba kgannwa ke moya o halalelang. Athe ho na le sehlopha se seng hape sa baithuti ba tsa Beibele ba reng buka ena ya Diketso e ne tshwanetse ka be e bitswa diketso tsa baapostola e seng tsa moya o halalelang, hobane ho yona ho tletse dipale le diketso tsa kgaso ya evangeli eo e tlileng ka baapostola ba Morena Jesu. Jwale hore ke diketso tsa baapostola kapa ke diketso tsa moya o halalelang, mo ho nna le wena ngwaneso seo ha se bohlokwa. Sa bohlokwa ke hore bukeng ena re bona tswetsopele ya mosebetsi wa Jesu wa ho pholosa motho mo sebeng sa hae. Bukeng ya Diketso re bona ho phethahala mantswe a Jesu kgaolong le bukeng ya Johane kgaolo ya 10 tema ya 10 mo Jesu Kriste ka sebele a reng nna ke tlile hore di be le bophelo mme di be le bona ka botlalo. Ka thuso ya moya o halalelang re bona mosebetsi wa Jesu wa hore dinku tsa hae tseo e leng nna le wena, ka thuso ya moya o halalelang re bona mosebetsi wa Jesu wa hore dinku tseo di be le bophelo ka ho phethahala ka botlalo. O ntse a tswela pele ebile mosebetsi wa Jesu o a hola, batswadi ba ka ba ratehang, ka tshebetso ya matsoho a baapostola. Ka lehlakore le leng Phuteho ha ke rate ha le ka lebala hore ka tsatsi lena jwale ka ma-Methodist re keteka letsatsi la sehopotso sa tshokoloho ya moruti John Wesley, di 24 tsa May 1738. Ho thwe o ne a le Phutehong eo ho neng ho thwe ke Phuteho ya Aldersgate mane motsemoholong wa London. Seo se ileng sa hlahela John Wesley batswadi ka letsatsi leo ho dumelwa hore ke sona se ileng sa etsa hore kajeno re be re na le kereke e mafulufulu ka tsela eo e leng mafulufulu ka yona ha ho tluwa khasong ya evangeli. Se etsahetseng ho John Wesley ka letsatsi leo la di 24 tsa May re dumela hore re ka be re se seo re seng sona haholo jwang ha ho tliwa ditabeng tsa tumelo le ditabeng tsa pholoso, ke hore the importance of faith in the process of salvation. Sa bobedi ke hore bohlokwa ba hore mokreste a nke karolo disakramenteng tse halalelang, sakramente sa Holy Communion le sakramente sa baptism,
ha e ka be se ka letsatsi la di 24 ke dumela hore dithuto tseo bohlokwa ba sakramente re ka be re sa botsebe jwale ka kereke ya ma-Methodist. Boitshwaro bo hlomphehang le bohalaledi mokresteng e mong le e mong ke ntho eo letsatsi leo le bile la re tlela le yona ke thuto ya bohlokwa eo re itsebileng ka tshokolloho ya John Wesley. Ha o bala dingolweng journal ya John Wesley e re mohlang o ka letsatsi la di 24 tsa May hote Wesley o ile a ya tshebelletsong ya mantsibuwa a hulanya maoto a hae a sa rate ho ya tshebelletsong ya letsatsi leo a le very reluctant. Batswadi ba ka ba ba ratehang hote moreri wa letsatsi leo ya neng a eme ka hodimo ho pulpit o ne a bala selelekela kapa yona preface ya buka ya Baroma a hlalosa ka moo pholoso e hlahang kapa e etsahalang ka teng ka mohare ha motho. Hote John Wesley ya re ha e le 8:45 mantsibueng a letsatsi leo o ngola mo journaleng ya hae a re ke ile ka utlwa pelo ena ya ka e tjhesa ka mokgwa o ke sa o tlwaelang. Ke ile ka utlwa pelo ena ya ka e na le mofuthu o makatsang. A re yaba ke ikutlwa ke na le ntho e mpakelang ka mohare ha ka hore dibetsaka ke le Wesley di tshwaretswe ka nnete. Ka yone nako eo o re ya ngotseng a re yaba Wesley wa tlola o mathela pele a iphumana ho ne ho sa rere yena a iphumana se a eme ka mo pele ha phutheho a fana ka bopaki ba ka moo a neng a ikutlwa ka teng. A bua ka mofuthu, a bua le ka motjheso o a neng a utlwa ka mohare ha pelo ya hae. O na sita ho kwala seo a neng a se utlwa ka mohare, o na sitwa ho laola, to control that which was inside his heart. O ne a batla hore bohle e ka re ba ka tseba hore Jesu ke mmoloki wa ka, o nkgethetse bodulo, ke a mo rata hobane o a nthata ebile o nnehile bophelo. History e re bosihong bona bo motho wa pele ya ileng a tseba hore Wesley o etsahaletswe ke mohlolo ke moholwane wa hae Charles Wesley. Hote Wesley ha tswa phutehong eo a matha a ya ho moholwane wa hae a batla hore a tsebe thabo e leng ho morena. Charles Wesley ibile yena wa pele ya itsebileng. Jwale bukeng eo re badileng hoseng ha letsatsi la kajeno, Luka o ngolla motho ya sa tsejweng, o mo ngolla lengolo le re bolellang hore lebitso la motho ena eo Luka a mo ngollang ke Theophilus. Jwanong taba e makatsang hore ba batlisisi ba re Theophilus ha ka fumanwa. Seo le sona ke batla hore e ske ya ba sa bohlokwa mo ho wena hore Theophilus wa tsejwa kapa ha tsejwe ha ho bohlokwa. Sa bohlokwa ke hore motho yena ya sa tsejweng ya bitswang fela Theophilus, mohlomong motho eo ke wena. Mohlomong lengolo le Luka o le ngolletse wena ka baka leo a ke re shebe diteng le dikahare tsa lengolo lena. Moefangedi a re e ne e re ha ba phuthehile le bona a laela. Now lentswele ho laela ke hore he commanded, he gave an instruction. A laela hore ba ske ba tloha mo Jerusalema ba mpe ba lebelle pallo ya ntate eo le utlwileng mo ho nna. Taelo yena e tswile ba santsane ba le phapusing eo ba neng ba dula ka mohare ha yona, ba dula ba ikwalletse ka matsatsi,
ba tshaba ba Juda ya ba Jesu wa ikhahisa difestereng tse kwetsweng menyakong e kwetsweng ke na le setshwantsho sa batho ba buelang tlase hobane ba tshaba hore ba Juda ba ka tloha ba utlwa ya ba Jesu wa hlaha a tsamaya batswadi ba ka a fihla ka mohare ha bona ya re ha fihla sa pele seo a se buang ha ba tadima o fumana hore batho ba ha bana khotso ka mohare ha bona. Then he introduces se ba senang sona o tlosa tshabo ya bona e re buka e ke ba dileng ya ba Jesu o re mo go bona khotso a be le lona le nna ke batla gore ke re mo go lona ba dutseng ba hloka khotso a be le lona tsoho ya Jesu Kriste e re tlisetsa khotso. Ha o bala verse 45 ya Luka 24 e re ya ba ke hona a bulang kutlwisiso ya bona hore ba utlwisise mangolo ka baka la hore ba fumane khotso ha ba sa tshohile ha ba sa tshaba batswalle ya ka e ratehang ya ba Jesu o bula le yona kutlwisiso ya bona hore mangolo ohle a o ba ntseng ba tseba ba qale jwale ho a utlwisisa. Ha o ka utlwisisa hantle ngwaneso ha o ka utlwisisa hantle le tshoho la barutwa jwale le fedile. Ha o ka utlwisisa hantle le fedile ka baka la hore moruti o teng le fedile ka lebaka la hore mothusi o teng morena o tsohile mo bafung ka tsoho ya Jesu barutuwa ba fumana khotso. Potso yeo ke ipotsang yona ke hore ka tsoho ya Jesu wena o fumana eng? Se ke se tsebang ke hore ka tsoho barutwa ba fumane khotso le tshoho ha le saleyo dipelong tsa barutwa e ka re ho phethahala pina ya Dafita, pina ya ntwa le hlolo. Batswadi ba ka ba ba ratehang pina eo Dafita a neng a ngolletse conductora le leadera. Pina eo e neng e binwa ka nako ya ha ho kenwa mo tempeleng. Conductora o tla ruta phutheho a ba ruta pina ena e re pina ena ha ke ne ke shebile modimo o ke o tsohe dira tsa ona di ke di qhalane le ba o hloyang ba ke ba balehe pela ona o ba fiele o ba tlose o ba fiele jwale ka musi o fielwang ke moya. Ha ile gore ha o so nkutlwe hantle ka ke khutele lengolong la rona dira tsa Jesu Kriste dira tsa barutwa ka nnete di qhalane ho ya ka mo Dafita a buang ka teng. Ha hona le ya mong ya lekang ho batla ho tshwara Jesu hape mohlomong le ho mo thakgisa hape. Menyako ya ntlo eo baruta ba kileng ba be ba dutse mo ho yona ba ikwetse ka tsatsile menyako yeo e butswe e bulehile batutwa ha ba sa tshabo e fedile mo ho bona. Ba Farisi ha mmoho le ba Sadusi ba prista ba baholo ha mmoho le baholo ba setjhaba e ka sitana le Pilato ka sebele ba fietswe jwale ka Dafita a reng a ba fielwe jwale ka musi a ba fielwe jwale ka ha musi o fielwa ke moya tsohle di fedile tsohle di tlohile. Ha o le jwalo Jesu o ntsha taelo ya hae ke e reng le seke la tloha mo Jerusalema le mpa le lebelle pallo ya ntate eo lona le utlwileng mo ho nna ka baka la eng? Ka baka la hore le tla fiwa matla mohlang moya o halalelang o tla mo ho lona mme lona tsebang hore tla re ha le fumane matla le tla ba dipaki
dipaki tsa ka mo Jerusalema le mo naheng yohle ya Judea ho yo kena Samaria le ho isa diphelletsong tsa lefatshe. Mamela ha ile hore ha wa nkutlwa ngwaneso le wena kgaitsedi, taba e kgolo mona ke ho leta. It's to wait, ke ho leta. It's to be patient. Ha ile hore ho leta, to wait, ho tlisetsa bohloko bo itseng. Mamela ke re mo wena o tla tlameha hore o mamelle bohloko ba ho leta. You will have to endure the pain of waiting. Utlwa Isaiah ha bua a kgothatsa wena ya sa tsebeng ho leta, wena yo o seng patient. Isaiah o re, but they who wait for the Lord, they shall renew their strength. Ba tla fofa jwale ka ntsu, ba tla matha ba sa kgathale, ba tla tsamaya mme ha ba fokole. Jose o rialo Isaiah ha le ka go kgothatsana le wena. You know diphetolelo tse ding tsa Bibele ha ke ne ke batla taba ena ya ho leta, to wait. Diphetolelo tse ding tsa Bibele ha di re ho leta, empa tsona di re ho tshepa, to hope or to trust. Iri Bibele ke badileng iri those who trust in the Lord. Those who trust in the Lord. And the others are saying those who hope in the Lord. And mantswe ke a tlisa mo go wena ko gore tlohle monna, tlo ngwaneso, tloho re duleng ka tshepo, tloho re tlo leta, mme ha re leta re leteng ka tumelo, a re lebelleng ka bopelotelele tseo Jesu Kriste a re tshepisitseng tsona. O ka re bona re fokola ka tsela eo re fokolang ka yona, o ka re bona re tepelletse ka tsela eo re tepelletseng ka yona. O ska ba re tsheha ka lebaka la gore o re bona re le tjena, re tshepisitswe matla a moya o halalelang. And ha tshepiso eo e phethahatswa mo ho John Wesley says, itse ha tshepiso e phethahala, a re ya ba kutlwa pelo ya ka e tjhesa ka tsela e ke sa e tsebeng, ka tsela e makatsang, hobane ho ne ho phethahala tshepiso eo Jesu e yentseng. Ka nako yona eo ke nako eo Wesley a neng a theohelwa, a fumantshwa matla a moya o halalelang. Le wena o ka tswa o sa batle, kapa o ka tswa o sa rate ho dula, o ka tswa o sa batle, mohlomong o sa rate ho leta, o ka tswa o sa batle, mohlomong o sa rate ho lebella. Maybe le wena you are reluctant, o mametse audio yena, o shebile video yena, you are reluctant, o no sa rate, o no batla hankabe o ne o yetsa dintho tse ding. Mamela, empa kolobetso ya moya o halalelang fela jwale ka John Wesley e tla o fumana o le boemong bona bo, reluctant as you are, o no sa batle o le jwalo. Kolobetso ya moya o halalelang e tla o fumana o le boemong bona bo, o tlo ska makala o dutse gona mo, o bo utlwa ho na le motjheso ka mohare ha pelo ya hao, o tlo o tsebe hore ke phetoho e tliswang ke moya o halalelang, ke matla ao Jesu Kriste a buang ka ona. Ngwaneso ya ratehang, ke a o kopa ha ke qetela, ke a o kopa, ema, leta, o seke wa tloha ho fihlella o fumana matla. Ho na le mosebetsi wa bohlokwa o tlamehang o tlo o etse. Ha ile hore o lebetse ke itse mosebetsi wa hao keng, mamela hape ke a pheta. Le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le Judea le Samaria le ho fihlella dipheletsong tsa lefatshe.
a re emele nako ya Modimo e seng nako ya rona. Le ka ona maemo ana a o re leng ka mohare ha ona, maemo a COVID-19, ka jeno le ngwaneso ke letsatsi la bo 59 ha e sa le South Africa e qala maemo a lockdown. Ba bangata re se re fedile dipelo ke ho leta, re emetse gore go tla bulwa, re fedile dipelo gore re aneng ho level 3, re aneng ho level 2. Ba bangata dipelo di fedile. Ke batla gore ke re mo ho wena ka nako ya Modimo, at God's appointed time, le tla fiwa matla mohlang moya o halalelang o tlang mo ho lona. And when I conclude, I want to challenge you. Ke a le phephetsa. I'm challenging you. Ke le challenge hore le be le bopelotelele. Be patient. Be patient with your child. Be patient with your wife. Be patient with your husband. Iba le bopelotelele ka maemo a hlokang kgotso mohlomong ka mohare ha lelapa la hao. Iba le bopelotelele mohlomong ka ho se utlwane ha hao le bana beno kapa ka hare ho lelapa la hao. Be patient. Be patient with your neighbor. Be patient with your brother, with your sister, with your uncle. Be patient with your aunt. Be patient with your fellow Christian in church. Be patient with that person. O kenang mokgatlo le yena. Be patient. And if you wait and you are patient, utlwa gore Isaiah are you will renew your strength. You will fly like an eagle. You will run and you will never be tired. Why? Because ufiwe matla. Morena a le hlonolofatse ha le qala le utlwisisa hore ka khona re eme re lete re be pelotelele ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona. Amen. Are rapeleng. Thixo onamandla onke othengela ixesha wasipha ufefelo kokuba sithi nganhliziyo yonke sikuthandaze ngabanye othe kanjalo wasithembisa nokokuba uthi kwakuhlangana ababini nokuba bathathwe egameni lakho ubaphe izinto bazicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengokunqwena nokuthandaza kwethu thina zicaka zakho njengokuba kusifanele siphe kwelilizwe kokuba siyazi inyaniso yakho, usiphe kwelizwe elizawubakho ubomi obungunaphakade. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate, kopano matshediso a moya o halalelang di be le rona bohle jwale le ka ho sayeng kae. Amen. Morena a le hlonolofatse ho fihla re be re boya re kopana hape. Blessings to you. Amen.